semuanya, hari ini we are going to be talking about hair. Dan thank you untuk Ria Indriani yang udah memberikan ide dan juga sudah memberikan input untuk my new content, yaitu rambut kondangan. Kadang-kadang ketika lagi musim kawin, banyak sekali acara yang kalau misalkan kita itu tiap kali ke salon, habis tekor kita tabungannya. Jadi it's great if you know like a few tips and tricks gimana caranya kalau kalian ingin memanage rambut kalian untuk acara kondangan atau mungkin graduation. And this is what I like to do dikala aku lagi nggak siap untuk mengeluarkan dana untuk just manage my hair. And this would be very easy. Tapi tips yang pertama aku bisa kasih ke kalian adalah work with dirty hair. Walaupun mungkin kedengarannya errol banget, tapi it's actually really good to work with second day hair maybe, atau rambut yang sudah nggak terlalu licin sehabis dikeramas, karena that way rambut kalian akan lebih gampang untuk di manage dan rambut kalian lebih nurut. But kalau kalian memang tidak ada rencana untuk formal parties atau kalian memang ya udah keburu keramas aja, I could recommend you untuk menggunakan semacam mousse seperti ini, karena that way your hair would be easier to manage dan rambut kalian lebih ada teksturnya, sehingga untuk mau di styling it's going to be easier. Nah, hari ini tipe rambut atau hairdo yang aku akan tunjukkan ke kalian adalah it's just kind of like an easy, effortless, messy updo, because that's personally itu yang aku suka daripada yang terlalu rapi, right? Karena I feel like kalau rambutnya terlalu rapi, it ages you. Jadi kelihatannya lebih tua, and juga mungkin sometimes kayak niat banget dia, padahal biasa aja. Mari kita mulai. Kita mulai dari rambut second day hair. This is my second day hair. Makanya memang udah ada a little bit of wave, but aku akan sedikit mengestyle, sedikit wave rambut aku, cause this little part akan aku tinggalkan. Maksudnya I'm just going to leave it out. So I'm using like this tong curling one, dan aku wave sedikit aja supaya dia lebih ada bentuknya, right? See, if you're working with like a second day hair, dia nggak akan terlalu nggak akan terlalu jadi curlnya. So I'm just going to do the other side like so, and then because this is again a very effortless hair look, you wanna pull your curl. Jadi walaupun selagi dia panas, dia bakal jadi. Now, aku akan part my hair. I think I've shown this to you how I like to part my hair. Gimana caranya aku part my hair? Adalah aku mencoba sebisa mungkin di tengah, dimulai dari hidung, karena mudah-mudahan hidung aku memang beneran di tengah. I think this is pretty okay. Again, you don't have to be like really perfect because this is very easy, effortless kind of a look. Kalau kalian punya flyaway seperti ini, just tame it down. I like to section my hair. Ini sedikit yang tadi aku udah curl pertama, just to leave it out, tuck it in behind your ear supaya lebih gampang. Again, carve it out, tuck it in. Kalau misalkan setelah rambutnya jadi ini tuh terlalu banyak, that's okay, karena lebih baik kayak you have a lot to work with. Nanti you can just like tuck it backward kalau memang ternyata like this two little piggies out. Okay? Feeling aku kalau misalkan acara lebih formal, you want your hair to be more, not big, but more volume. Jadi on the top section, on the crown, aku akan lift it up sedikit like so, and then I'm just going to clip it gitu. And aku akan menggunakan sedikit dry shampoo again because you're working with a second day hair. Dan spray it. So, work it in. Terus ambil another section. And I like to work my dry shampoo in layers. Jadi rata aja. And every section itu tuh ada sedikit volume ya. See a little bit of texture. Dan karena aku nggak mau rambutnya tuh terlalu terlalu banyak sasakan, that's why I'll be using like dry shampoo. Jadi giliran the final layer aja, which is the ones that we are going into, baru disasak. So I don't want a lot of sasakan because I know that it's not good for your hair. So my tips untuk pakai dry shampoo supaya, biasanya kan dry shampoo suka ada white cast. Tips aku adalah jangan terlalu deket aja. Don't put it like right there. It's gonna leave you like a white cast. Jadi agak jauh lagi aja. And in this section, I'm going to use sisir sasak seperti ini, and I'm just going to gently push it down. Push it down, push it down, push it down, push it down.
That way, you can create that little bumps. You can go as big as you want, preference. Cuman kalau for me personally, I think this is pretty enough. Next step, aku akan tarik sedikit, do like a little mid ponytail. Aku akan ambil kayak sedikit like half pony, dan aku akan ikat. What I like to use is kind of like a little hair tie, like so. You can use like yang clear, you can use black, whatever. Karena kita mau agak ada volume, so I'm just going to loosen it up a little bit. Dan sampai sini aku akan push it in. Sehingga kamu jadinya ada kayak ada sarang tawon sedikit. You can push it sesuai preference kamu. Kamu mau ekstra tinggi, kamu mau just like a midi apa nih? Midi bump. And use like a little bobby pin to just secure your bumps. Nah, if you're wondering kenapa harus ada half updo dulu, karena when you're working with the bottom layer, kadang-kadang tuh suka bagian atasnya tuh ketarik ke bawah sehingga kamu jadi rambutnya lepek, and you don't want that. When you secure it, dia nggak akan ngerembes jatuh gitu, nggak longsor. Now, this is the very much easy part karena bagian bawahnya ini, bagian sisanya, ada dua tipe. I'm just going to show it to you both. Kalau kalian memang nggak punya banyak waktu, just ikat aja biasa, kayak hair tie lagi, seperti demikian. And then you wanna create a hole, bolongin, make a hole like that, and then tuck it in. Ini yang level mudahnya, and then do it again. Nah, tergantung kalian rambutnya panjang apa pendek. Kalau misalnya rambut kalian pendek, nggak perlu ngulangin ini berkali-kali. Kalau misalkan kalian rambutnya agak midi length dan bagian ujungnya tuh susah untuk dimasukin, diikat sehingga bisa lebih gampang di control. Nah, terus habis itu yang ininya tinggal di secure. You can use like just bobby pins to just secure. And then yang bagian sini ini kan masih ada bekas-bekas rambutnya, and you wanna cover it all up kan. So you can use the top part, the outside part, bagian depannya kalian itu to just like yaudah ditutup-tutupin aja untuk nutupin si karetnya, right? Dan kalau misalnya ada sisa, in ambil depan lagi, and you don't need a lot sih sebenarnya bagian depan. I like it because it frames my face. Terus yang bagian sisanya ini you can just like tuck it in. Nah, ini yang lebih simpelnya. Kalau kalian like a more fancier hairdo, ketika kalian mau ngambil yang bagian depannya, you can braid it, bisa dikepang, terus habis itu pas nutupinnya jadi lebih ada varian. But however, yang aku contohin hari ini adalah it's more of like a simpler, faster look. Dengan hair look seperti ini, sekarang bebas kalian mau pakai hairspray atau tidak. Kalau aku nggak suka rambut hairdo yang terlalu keras atau terlalu crunchy. So what I like to do is just to secure everything with a texturizing hairspray. Nah, texturizing hairspray ini is like a mixture of hairspray plus dry shampoo. So you can still secure your hairstyle, I guess, hairdo, tapi kering, dia nggak bentuknya shiny atau crispy. Untuk hairdo seperti ini, hairspray more is more. Nggak tahu kan? Where the night goes, you wanna party? Kepalanya, wow, gak goyang men. Again, kalau kalian ada sedikit-sedikit seperti ini, you can leave it out so it looks more natural. Or kalau misalkan ada flyaways, you can just use like this pomade and you're done. Gimana, gampang kan? So this is the final look. I hope you like it. And again, if you decide to recreate this look, tag me. My Insta handle will be on the description box. And I'm excited to see karya-karya kalian.